Hey everybody, welcome back to our channel after ages. I know we're not really consistent in posting videos, but yeah, it is what it is. I mean, we don't really like making videos every day, and we don't get time sometimes. So yeah, today we're making biryani. I mean, Radhika is making biryani, and she's making it for the first time. So I don't know how it goes, but hopefully it goes good. And yeah, we'll take you through it. Enjoy. Hi everyone, so as you all know, we are making biryani for the first time and I hope it goes well. Right now I'm having my breakfast. I'll just show you all what I am having. Then I'll start preparing biryani. It's already late, so let's get started. किती करता गो? किती उलयता तांदूळ घालता? तांदूळ खंय घालता? सोप? 1 किलो मरे हय. हे आता सोप करपा घातल्या फॉर 1 वरा खातीर. तेन्ना म्हणल्यार आमी चिकन मॅरिनेट करया. कितें म्हणटाले? कित्याक? रडटा कित्याक तूं? कांदो न्ही आमकां असो कट करपा जाय. मागीर? मातशें पातळ करा, चड तिखट. बाबा हे कट करपाक मेळना, लास्ट. इतलें पातळ करपा जाय. हाफ जाल्या इतलें सगळें जावपाना. गायज तुमकां दाखयता आमी बिरयानी कशी करता ती चिकन बिरयानी. हे पळय अशें न्ही. हियर इज द डील. हियर इज द डील. नोट्स बरयले ते. हांव कितें तरी पॉडकास्ट पळयता, म्हाका पळोवपाकूच दिना. हें करता तें करता म्हणून हांव पळयता. कितें करता गो? मॅरिनेट करता न्ही. मागीर लोकांक कितें बिरयानी करपाक कळना. हे शेअर कर जालें. आनी काय व्हिडिओ गरज ना गायज. You can pause and take a screenshot. सो मॅरिनेट करपाक दवरया पयलीं चिकन. दोन्ही हातीन फोर्स लायला तरी काय ना तिकडे. अरे हो घट असो लिंबू. बिर्याणी मसाला मी हो घेतला. काय म्हटलं त्याला? शिवीला घालपाकूच मेळपाना. थोडं चिकन करा न्ही. पुरो घेतलं ते 1/2 kg रायस. स्लो घाला. हय घाल. आता आमकां 90% कुक करपा जाय. मागीर रायस घालून बाकीचे 10% घातले. घातलं मगो. पनीर हाडला तुवें? कित्याक? टेस्ट करून पळोवपा पयलीं. किती कसं पचकजो हा? पचकजो. पचकज्यो पयलीं मायसा टेस्ट करप. गायज फर्स्ट टेस्ट म्हाजेरूच जाता. ए ना टेस्ट म्हणल्यार ते सारकें जावपा जाय न्ही. मागीर हांव खावन कशें पळोवं? तूं खावन हांव कशें खावन पयलें तुका कितें दिसता? सारकें हा तूं पळय. बेगीन. अच्छा चिकन है मामा. हाँ.
मातशें खार जाता तशें ते टेस्ट करून पळयता हांगा हें घातलां न्ही हें मातशें हें जातकीच मिरसांग केन्ना घातली गो आतां घातली मागीर हांकां सांग मुगो नाजाल्यार ही मिरसांग नासतना करतली मुगो चोप केले तांदूळ तितून घालपाचो सो आमकां हें बंद करून हें शीत काडपाक काय शेवयो गो जाय हें मागीर आतां काडून आमकां स्प्रेड करून घेवपाक हे कितें उरलेले कोरिएंडर घालपाचे ओ स्प्रेड ओ गाईज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप मागीर उरलेलो पुदिना चड जालो पुदिना कमी करू मागीर थोडो जाय आमकां मागीर हें पळय हें घाला पळय बिरिस्ता तें घालपाचें व्हॉट इज दिस बिरिस्ता ही दिसता बरें दिसता घालून थोडे वेळ शिताचेर घालपाक पडले थोडो घालता मातसो स्प्रेड करपाचें शीत थोडें थोडी घी घालपाची पुदिना घालपाचें मागीर गाईज आम्ही कितीतरी नाटक केला पळोवया कितें जाता तें सी द रिजल्ट ऑफ आवर स्टंट एंड द स्टंट मास्टर इज हियर प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम एस्थेटिक वाइज स्मेल वाइज तो गाइस ठीक है थोडं खाऊन Please give me feedback. नॉट बॅड बरं फॉर द फर्स्ट टाइम म्हणलं कितें आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 जाना आउट ऑफ 10 10 on 10 10 on 10 फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज 10 चल आम्ही एन्जॉय करता बिर्याणी